म्हणजे बाबा आयज आयकलां की म्हादय प्रवाची मिटींग जाली म्हणून आनी थिंगा गोंय म्हादय प्रवाचे मिटिंगेच्यो सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स भायर हाडले. ते मिनिट्सान गोंय सरकार जे म्हणटा की आमी अशें केलें तशें केलें, अशी डिफेन्स केली, अशें म्हादयचें डायवर्जन एक्सपोज केलें, हाजें एक उतर ना, कांयच ना. थंय आसा तें अशें की महाराष्ट्रान बिल्डीचेर कर्नाटका जें करता तें चूक हें पॉयंट आवट केलें. तांणी सांगलें की कर्नाटकान ऑब्जेक्ट केलें की हें तुमच्यान करूंक जायना कित्याक ताका कांय CWC सेंट्रल वॉटर कमिशनाचें एप्रुवल ना आनी ताजे खातीर तें तशें उरलें म्हणून. सो बेजिकली म्हादयचो इशू कितें की म्हादय ही आमची जीवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन, चड करून नॉर्थ गोवाची. ही जीवनदायिनी डायवर्ट करतात आनी कर्नाटका आमचें उदक चोरून व्हरता. हाजेर आमी कोर्टान गेले. कोर्टान आमची टीम अर्जंट हियरींग मागना आनी केस येयत ना. पयर केस आसली ती केसूय आतां फुडें पडली, ती येवची ना. सो हाजो अर्थ कितें जालो की केस येना म्हणून आमी बोवाळ घालो. ताणें आमकां सांगलें आतां म्हादय प्रवाह म्हणून जातलें आनी प्रवाहाचेर आमकां न्याय मेळटलो. प्रवाहाचेर आमचें एक उतर ना की आमी ऑब्जेक्ट केला म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी ताजेर मिनिट्स अशें म्हणटात की कर्नाटकान बरी हॉस्पिटॅलिटी दिली, तें घालतात. आनीक 1,67,00,000 गोंयान फारीक करूंक जाय प्रवाहाक. कितें करपाक आतां हें सगळो प्रोसिजर स्टार्ट करपाक. हें आमकां डबल इंजिनाचो आदार न्ही, हो कांय आमकां ग्रांट न्ही डबल इंजिन, हो पयशांनी कितें विकतें दुयेंस हें आमचें. आनी हें सगळें जावन फायनली म्हादयचेर कांयच जायना आनी म्हादय इज स्लोली बट शुअरली गेटिंग डायवर्टेड. सो हिंदी भाशेन एक म्हणणें आहा, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं ग्लास तोडा, कळ्ळें तुका न्ही. सो त्या भशेन खबऱ्यो ह्यो कांय जावं ना, कसलो फायदो कांय ना, आवाज व्हडलो आनी म्हादयच्या हाचेर कांयच जायना. इन्स्पेक्शन जालें तें फाटीं कितें जालें? इन्स्पेक्शनाचें कांय तें येवंक जाय आशिल्लें न्ही रे, ताजो रेफरन्स पसून ना. गोंयान येयले, गोंयान इन्स्पेक्ट केलें, कांयच ना. हॉस्पिटॅलिटी कर्नाटकान बरी दिली म्हणून बरयल्लें आहा. वयल्यान कर्नाटका गोंयचें कांयच रेफरन्स ना, कांयच उतर ना. So what does it shows then, especially? It shows that one is the very lax attitude of the Goa government, very callous, and second is that they may be colluding with Karnataka to divert our water for all that we know. So this is really a seriousness issue then. I'll send you the minutes are available. So लोकांनी कितें समजपाचें? लोकांनी समजपाचें की आमचें उदक विकलें म्हणून आमी उदकाक पातीशेर जावन मरतले म्हणून आतां फुडें चड करून नॉर्थ गोंयचे लोक. मागीर इतले असेंब्लीन उलयले, सगळ्यांक डिस्कशन. दिस इज वॉट इज द दुसरो म्हणटा पळय ते ह्या दिसा आयज आमी आयकलां की तुमी कुर्चोरी वयता. फाटीं तुमी असेंब्लीच्या टायमार म्हटलेलें आपूण कुर्चोरी वयतलो आनी मिटींग घेतलो म्हणून. कितें फरें? असेंब्लीक हांव जे रागा बरी उलयलो ताजे खातीर कुर्चोरीच्या लोकांक दिसलें आसतलें. म्हाका ते खूब जाण आपयताले बिफोर फॉर हें जनता दरबार घे म्हणून. हांवें काल पयर एक न्यूज हबाक एक इंटरव्यू दिला. थंय हांवें म्हणलां की आमी संडे डायलॉग्स म्हणटा ते स्टार्ट करतले. संडे डायलॉग्स म्हळ्यार कितें की आयतारा लोक फ्री आसतात, आमी हांगा मिस जातकर बी लोकांक सगळ्यांक मेळटाले आनी लोकां कडेन उलयताले आनी लोक सांगताले की बाबा हांगा आमकां ट्रेन जाय, हांगा आमकां रस्तो जाय, हांगा आमकां हें जाय. तशें करून डिवेलॉपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल आमी तयार करतात. ताजे खातीर आमच्या मतदारसंघान ऑनगोईंग कामाक कसलेंच ऑपोजिशन नासता आनी काम कंप्लीट जातकर कांय लोक खुशाल आसता कित्याक लोकांनीच हें सांगिल्लें काम आसता. सो हो मॉडल सक्सीड जाला फातोर्डान, संडे डायलॉग्स. हांवें एक अशी कल्पना म्हजी सांगली मनाची, एक आय मुटेड एन आयडिया की वाय नॉट हॅव संडे डायलॉग्स इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. वन, आय वॉन्ट टू नो द पीपल. आय एम अ सिनियर लेजिस्लेटर इन द ओपोजिशन. सो बिफोर रेजिंग एनी इश्यू ऑफ दीस पीपल in the house, I should myself know it, go there and study it. So this is giving me an opportunity and perhaps giving them a chance to interact with somebody whom they find to be a credible voice. So हें जाल्लें आहा. तातूंत काँग्रेसीचो एक ऑफिस बेररान म्हणलें की हांवें तांच्या प्रेसिडेंटाक सांगूंक ना, पूण मागीर कुडचड्यार लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जे ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स डिफरंट पार्टीचे लायले. आनी हें संडे डायलॉग्स इज नॉट अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रोग्राम. It is a personal program of mine, wherein I am meeting the people, I am interacting with them. So if I am interacting with somebody, should I ask permission? That way I never asked my father permission also before doing many things in the past. आणि कसलें फकाणां एकदम. निलेशाचेर राग? निलेशाचेर राग असो न्ही तो, कोणाचेर राग कोणाचेर हें न्ही, पूण आज कितें जाता ताचेर पळोवया मरे.
Let us see. We will go there, we will meet the people, and let us see what happens. निलेशान MLA खाबरारांनी म्हटलेलें आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सीन एनीबडी हॅज अ रायट बिकॉज Everybody has एवरीबडी a right to say, हॅज I head a political party. That is first thing. I am a MLA of that political party, but I am also the president of a political party. So naturally, I will want to go and see Goa. गोंयान जेन्ना गोंय ल्हान हें गोंय समजून घेवपाक कित्याक कोणाक कुस्तार जावंक जाय आनी गोंय जर समजून घेवपा खातीर तुका तांक आसा तुका आंगान फोर्स आहा आनी वचपाची उत्सुकता आसा जाल्यार कोणाक ऑब्जेक्शन आसूंक जाय कोणाक ऑब्जेक्शन आसपाची गरज ना. Has it given Vijay the Josh before the assembly which you have started Janata Darbar to start it I in have all the- decided to meet the people. in the next 3 years? Yes. I will see that I will do this Janata Darbar everywhere. So you have started your assembly preparations for next No, it's election. not an assembly preparation. I am going to meet the people. I am going to meet the people. Maybe Kurshwar is a constituency where you can have one Janata Darbar. Tomorrow you go to Mahi. Mahi stretches from Raibandar on one side to Maharashtra border on the other. So you won't be able to have one Sunday dialogue. You may have to have 4 or 5 Sunday dialogues. So सुशागात करून पळोवया मरे टाइम आसा. Does Vijay feel that going towards the people, in front of the people, is the right way to know their pulse? It is the only way. It is the only way India got independence because Gandhi went to the people. So it is the only way that you can reaching the people, talking to them, understanding their problems, and then espousing their right ideology and creating a model for Goa. Is the only way. There is no other way. You are following the lines of Gandhi. I am certainly. He is the father of the nation. One has to follow a good example. Why not? So हे आता सगळे कडेन जातले. वचपाकूच जाय सगळ्या कडेन वतलो हांव पूण आतां पळय चवथ आहा चवथीच्या वेळार हांव करचो ना देर इज नो हार्ड अँड फास्ट इफ पीपल वॉन्ट आय विल गो इफ पीपल डोंट वॉन्ट मी टू कम देर से ना कोणाकूच इंट्रस्ट ना काय ना ओके पण आमदारांक नाका जाल्यार आमदार डजंट मॅटर हियर आमदार एंड स्पेशली आमदार ऑफ द रुलिंग पार्टी दे कॅनॉट टेल मी वेर टू कम एंड वेर नॉट टू कम आय एम नॉट विथ इन देअर पार्टी. Okay. So ruling partyचो क्वेश्चन ना. Another issue is that काल एक न्यूज येयलो की तुमचे 14th पुलीस स्टेशन इनॉग्रेट जाता कितें पुलीस स्टेशन पळय हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें प्रेशर घालून एक पुलीस स्टेशन स्टार्ट केल्लें फातोर्डा पुलीस स्टेशन तेन्ना म्हजेर एक क्रिटिसिजमूय जातालो की फातोर्डाक पुलीस स्टेशन जाय आशिल्लें पूण विजयान पर्रीकाराचेर प्रेशर घालून तें इनॉग्रेट केल्लें दसऱ्या दिसा तेन्ना 2017 तें फास्ट केल्लें तें ती बिल्डिंगूय इज नॉट व्हेरी habitable inhabitable so therefore आता आमी एक नवो एक प्लॅन काडिल्लो की पुलीस क्वॉर्टर्स आनी पुलीस स्टेशन हें आमी फॉलो अप करीत आहा फ्रॉम द टायम आय हॅव बीन आउट ऑफ द कॅबिनेट आय हॅव बीन फॉलोइंग इट अप आतां ताजो टेंडर 3दा टेंडर जालो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येवंक ना आतां तो टेंडर प्रिमियर बिल्डर्स म्हण ताका अवॉर्ड जाल्लो आहा सो आतां अवॉर्ड जाला म्हणटकच वी आर हॅव टू स्टार्ट द वर्क इट कम्स अंडर द होम डिपार्टमेंट पुलीस क्वॉर्टर्स आनी पुलीस स्टेशन म्हजो उद्देश हा की हांव ट्रॅफिक सेल थंय स्टार्ट करतलो फातोर्डा सेपरेट ट्रॅफिक सेल वुमन पुलीस स्टेशन मागीर एक कमांड सेंटर वेर आमी कॅमेरा स्लोली रावन मॉनिटर करतले सो स्लोली वी वील हॅव अ ऑर्गेनीक आउटलूक टू मेक फातोर्डा फ्युचर रेडी आय वोंट कॉल इट स्मार्ट बट आय कॉल इट फ्युचर रेडी रस्ते गाडयो लोक अफोर्ड करतात गाडयो चड घेतात सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जावपाक जाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जालें जाल्यार रस्त्याचेर पार्किंग जावंक जायना रस्त्याचेर पार्किंग जावंक जायना जाल्यार कॅमेरा आसूंक जाय कॅमेरा आसतकच तांकां तालांव पडूंक जाय सो वन हेज टू क्रिएट दीस हॅबीट फॉर पीपल टू हॅव अ सिविलायज्ड लायफस्टायल सो ही करपा खातीर टू बिकम फ्युचर रेडी आमी हें पुलीस स्टेशन गरजेचें तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन हांवें फॉलो अप केलां ड्युरींग द असेंब्ली सेशन की तें येवन एकदां तूं फावंडेशन घाल आनी 18 म्हयन्यांनी मे बी इट विल गेट कंप्लीट. So 14th he has I think announced that 14 is ready. He had told me, but finally he is the chief minister. He may be caught up in other things. So if he is coming on the 14th and it's happening, it's a good thing for the people of Fatima. So this has been a long pending demand? It is a long pending demand, but it has been followed up by me at every level. Okay. So another thing, there is a speculation. That's a reshuffling and हे कितें जाता म्हणून. Reshuffle in the cabinet. What is your say? Yeah, I don't think the reshuffle in the cabinet is going to solve any problems. Although there are many ministers who deserve to be sacked. I don't want to take their names. You feel like that? Of course, there are many ministers who deserve to be sacked. We have attacked them. We have exposed their corruption. We have done so many things. So the point is, now,
what is the state of this government? This government is like, there are many chief ministers of their own portfolios. So it's like, I'm giving an example of an army. In an army, you need a general, and you need colonels, you need captains, you need majors. But here there are many colonels, but there's no general. So nobody with a broad vision, with a big picture, who sees the big picture. There's nobody like this. So there are many of these satraps who are thinking that this is my portfolio, this is my domain, I am the chief minister of this domain. If possible, I will encroach into somebody else's. But nobody can touch my in this. So this type of an attitude has made this entire ministry a broken vehicle. It is broken. It is beyond repair. It's like a motorcycle. Once broken, the spark plug is gone. This is gone. The piston is gone. So it is beyond repair. It is to be scrapped. So this government has to be scrapped. Just making a reshuffle is a band-aid solution. It's like sticking a band-aid on something that has got a bigger disease. And how do you scrap? By 27 voting them out. So that's the only way out. Now we'll have to tolerate these people and we'll have to pray to God की बाबा तांकां बरी मोद दिवची की गोंय म्हणून तांणी ह्या 2 वर्सांत न्हिदचें न्ही. जे स्पिडीन ते लागल्या आनी जे स्पिडीन लागल्या म्हणून ते एक्सपोज जाल्ले आहा ताजेर म्हाका भंय आहा की 27 कितें उरतलें काय म्हणून पब्लीक प्रेशर चालूच उरूंक जाय आनी हे सरकाराक धारेर दवरूंक जाय. Okay, last thing, poor CM press conference after disaster management meeting, and he said Talati would be responsible, no hill cutting allowed. We have to save these hills and all for future generation. Looking at the Wayanad situation and all, your say? It's too little, too late. हे सगळ्या मुखेलमंत्र्याक पयलीं कळूंक जाय आशिल्लें. काल एक डिबेट आशिल्ली जंय एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबालीस सिकेरान म्हणल्यार की सीएमान गेल्या वर्सात मिटींग घेतिल्ली म्हणून. पूण हिल कटींग सगळ्याक चालू आहा. हें तुमी रिपोर्ट केल्लें आहा, मिडिया रिपोर्ट करता, एक्टिविस्ट सांगतात, सगळ्या कडेन चालू आहा. सो हें हिल कटींग चालू करून सगळे दोंगर काबार करून आतां तांकां याद जाल्या की कितें तें आमी वायनाड जाय. Like situation. वायनाड जावंक शकता आमी केन्नाय. खूब कडेन नॉर्थ गोवान सगळे दोंगर भरिल्ले आहा, व्हडले व्हडले बंगले घेवन. ते थंय तशेंच आशिल्लें, गिरेस्तकाय आसली आनी थंय बी दोनूय पार्ट्यो इन द गव्हर्मेंट एज वेल एज इन द ओपोजिशन म्हणटाली डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट म्हणून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेन्ना जायना तेन्ना वायनाड जाता. आमच्या गोंयान बी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस द लायन. आनी हिल कटींग एक जालें, लँड फिलींग दुसरें आसा. लँड फिलींग म्हळ्यार खाजान लँड्स आर बींग फिल्ड. सो आतां तो ब्रीज येवपाक खाजान उडयता. सो हें असलें जर तो करूंक गेलो जाल्यार देव म्हळ्यार मदर नेचर एक दीस केन्ना तर तुजे राग काडटा. मदर नेचर एक दीस जातालें, येवंक शकता. गॉड फॉरबीड इट शुड नॉट कम, बट येवंक शकता. कित्याक वी आर ऑल्सो ऑन एन एज. अंडरस्टँड दीस दॅट देर इज सो मच ऑफ डेव्हलपमेंट हॅपनिंग. कॅरिंग कॅपॅसिटी फॉर गोवा इज बिकम एन इशू. And it has been voiced by none other than a BJP stalwart who is staying in Goa nowadays, a former minister who knows what he is talking, Suresh Prabhu. So when he talks about carrying capacity, we should also be knowing. Yeah, I go many times to Europe, to America, all this. People welcome you as tourists. People don't want you to come there and build second homes and stay there because your place is polluted. That is what is happening. Entire North NCR region is getting polluted post-harvest. And they, in the winters they can't breathe. They have to use masks without COVID. So अशे जाग्यान ते येतात आनी ते व्हडले व्हडले पयशांनी जमनी गोंयांत घेतात आनी थंय आहा तेंच कल्चर हांगा फॉलो करतात. तशींच घरां हांगा बांदतात व्हडल्यो पालासी आनी ते कॉल देमसेल्स फार्म हावस. सो हें जें सगळें गोंयांत जालां हें गोंयकारपणा खातीर आनी गोंयकारां खातीर हें बऱ्याचें न्ही, बऱ्याचें लक्षणां न्ही. दीज आर नॉट सायन्स ऑफ गूड टायम्स. सो वी हॅव टू actually call it a day where we decide how many villas we should have, whether we need to project more hotel rooms or second homes. So हाजेर विचार जावपाक जाय. आनी ती टुरिजम पॉलिसी म्हणून जी कितें येता पळय, it has to have a holistic outlook. Thank you, sir.